بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. بہت خوبصورت مارننگ. اور ہمارا اور آپ کا سامنا جی آج آ ہی گیا سیٹرڈے پھر سے، اور ہم انتظار کرتے ہیں تو آج انتظار کی گھڑیاں پوری ہوئیں. سیٹرڈے کی صبح ہم آپ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں گڈ مارننگ. اور آج واقعی بہت اچھی انرجیٹک مارننگ ہے اور ہلکی سی کیا کہنا چاہیے، مطلع صاف ہے. دھوپ نہیں ہے لیکن روشن ہے باہر، اسٹوڈیو کے باہر اندھیرا نہیں ہے، تو اچھا لگتا ہے ایسا موسم. بہرحال شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک میں ہم اور آپ ساتھ ساتھ ہیں. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہمیں پتا ہے کہ بہت مزہ آتا ہے کیونکہ ہم آپ کو چائے پہ بلاتے ہیں شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک میں. ہم کون ہیں؟ ہم آپ کے دوست، آپ کے ہوسٹ، آپ سے پیار کرنے والے اور شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک کے پروڈیوسرز شہلا جعفری اور احمد جعفری. آپ کے لیے یہ خوبصورت پروگرام لے کر آتے ہیں. جناب ہمارے کالیں آنی شروع ہو گئی ہیں اور ہم ابھی آپ کو بتائیں گے کہ کون ہمارے ساتھ کال پہ ہیں، لیکن پہلے آپ کو ویلکم کرنا ضروری ہے کیونکہ شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک شروع ہو چکا ہے اور ہم آپ کے دوست، آپ کے ہوسٹ گڈ مارننگ کہنے کے لیے یہاں موجود ہیں. شہلا جعفری اور احمد جعفری. دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں خوبصورت سیگمنٹ لے کے. اور پاکستان سے کنیکٹ ہو چکے ہیں ہم ود نیلوفر نسیم صاحبہ فرام کراچی پاکستان. آپ سب لوگوں کو آج کی صبح مبارک، اور جہاں شام ہے وہاں کی شام کو انجوائے کریں ود دا کپ آف ٹی. جی احمد اینڈ شہلا جعفری دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو آپ کو بلاتے ہیں چائے پر تاکہ ہم بہت ساری باتیں کریں. اور چائے آئی ہاتھ میں اور باتیں شروع ہو گئیں تو ہم ایسا کرتے ہیں، آج ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں. کراچی سے کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی بات شروع کریں اپنی رپورٹر نیلوفر نسیم صاحبہ فرام کراچی پاکستان. اور ہم ان کو ویلکم کریں گے اور ہم ان سے کہیں گے کہ السلام علیکم اور ویلکم ٹو شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک. وعلیکم السلام. آپ سب کی خیریت سے یقیناً ہوں گے، اور آج میں آپ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے آئی ہوں کہ آپ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں تاکہ میں اس کا حصہ بن جاؤں. چلیے اجازت دیجیے تو جناب یہ احمد جعفری بھی آپ کے سامنے حاضر ہیں اور بہت ویلکم کہہ رہا ہوں میں آپ کو، اور بہت بہت شکریہ. آج تھوڑی سی گڑبڑ رہی، ہمارے ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہمیں پیش آئیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے بھی ہوا. بہرحال یہ سب تو ہوتا رہتا ہے اور آپ کی آمد بڑی خوش آئند ہے اور آپ ہمیں سننا چاہ رہی ہیں. تو میں سب سے پہلے جناب اپنے تمام ویورز کو السلام علیکم، ست سری اکال، نمستے، آداب ورڈز کہنا چاہوں گا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہم سب جوائن کیا ہمیں. اور دیکھیے کہ انسا بی بی بھی آ چکی ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری رپورٹر محترمہ نیلوفر نسیم صاحبہ اور آگے، اور ہم سے آج کچھ سننا چاہیں گے. کم آن، ہم آپ سے سننے کے لیے منتظر ہے جائبہ، اور انشاءاللہ آپس کی گفتگو ضرور رہے گی. ہم اس وقت آپ کو بتائیں کہ ٹمپریچر یہاں پر 17 ڈگریز ہو رہا ہے. ہلکی سی بریز ہے، ویری معمولی سی بریز ہے، اور نارتھ کی ونڈ ہے 13 کلومیٹر پر آور. تو جب نارتھ کی ونڈ ہوتی ہے نا تو بریزی فیل ہوتا ہے. آپ بتائیے کہ کراچی میں اس وقت کیا ویدر ہے؟ اس وقت کراچی میں گرمی تھوڑی بہت پڑ گئی ہے، لیکن پھر بھی اتنا خوشگوار موسم نہیں ہے کہ وہ جو برداشت کے قابل نہ ہو. تو یہ ہے کہ الحمدللہ بہتر ہے، موسم بھی بہتر ہے اور ہم سب بھی خیریت سے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی چائے انجوائے کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ کس قسم کی چائے پی رہی ہیں اس وقت. گڈ مارننگ کہہ رہی ہے میری چائے، اور میں جنجر ٹی پی رہی ہوں جو مجھے ایک صبح پینا بہت پسند ہے اور دوسرے رات کو بیڈ ٹائم پہ. انشاءاللہ بہت جلد ایسا ہوگا کہ آپ بھی اسکرین پہ آنے لگیں گی. کچھ اس طرح سے سسٹم ہم کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ہاتھ میں چائے ہے یا نہیں ہے. نہیں، اس وقت تو میرے ہاتھ میں چائے ہرگز بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے رات کے 8:30 بج رہے ہیں اور یہ کھانے کا وقت ہے. تو شام کی چائے پیے ہوئے میں تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے. اچھا جی، صدر
जो हैं हमारे सदर अलवी साहब, उनको जी। कहा जा रहा है कि जी 5 साल पूरे करने वाले चौथे सदर हैं वो, तो इसके ऊपर लोग खुश हैं, क्या है, क्या तासुरात हैं इस पे, आप बताइए। शैला, यहाँ पर तो कुछ मिले जुले तासुरात हैं। देखिए, असल में बात ये है कि ये बड़े टॉप लेवल की बातें हैं। सदर के पास ये ऑप्शन था कि या तो वो इस्तीफा देते और चले जाते 5 साल मुकम्मल होने के बाद, या फिर वो जब तक कि एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ जाती इलेक्शन के बाद, तो फिर वो अपना ओहदा छोड़ेंगे। अच्छा। तो सारी बात, जी हाँ, ये उनके पास 2 ऑप्शन थे। लेकिन पिछले दिनों, पता नहीं आप लोगों को ये बात मालूम है कि नहीं है, कि जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने काफी इस बात पे, वो मतलब जो खबरें आ रही हैं कि इस बात पे ये किया कि आप अगर रहना चाहते हैं तो आप हमारे साथ मिलकर काम करें और जो हम पॉलिसीज लेके चल रहे हैं उसको करें। अब और या फिर आप ऐसा करें कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और छोड़ दें, यहाँ से इस्तीफा देके चले जाएं। लेकिन इस्तीफा देने का मतलब ये है सदर का कि जो इस वक्त स्पीकर कौमी असेंबली हैं साजिद संजरानी साहब, वो जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाएंगे। तो ये जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे नहीं मालूम कि इसका बहरहाल क्या है। बहरहाल सदर ने फैसला किया है कि वो अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ना आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि उनकी एफिलिएशन जो है वो पीटीआई के साथ है और काफी वो काबिल एतमाद साथी हैं। 2 के पीटीआई की जो लीडरशिप थी उसकी तरफ से काफी दबाव था कि वो इलेक्शन की डेट दें, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया ये तो हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है अहमद भाई और शैला, वो ये है कि अगर वो ये उधर छोड़ देंगे तो फिर जो प्रेसिडेंट का एक इख्तियार है उनके पास, वो भी उनके पास से चला जाता है, यानी पीटीआई के हाथ से चला जाता। तो इस वजह से अब असल सूरत हाल क्या है, क्योंकि यहाँ तो बड़ी मिली जुली खबरें हैं, कोई उसको अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, कोई बहुत उसके पर क्रिटिसाइज कर रहा है और कोई उसको बहुत लाइटली ले रहा है। तो अभी हमें पूरी तरह से सूरत हाल का पता नहीं है। लेकिन ये मैं अपनी पर्सनल एक आपको फीलिंग शेयर कर रही हूँ या एक बात शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने बेहतर ये समझा कि वो इस पौधे को कंटिन्यू करें, क्योंकि इस तरह पीटीआई जो है वो किसी न किसी तरह गवर्नमेंट में और खासतौर पे सबसे आला ओहदे पे बरकरार रहेगी। अच्छा, दूसरी चीज जब तक देखिए, कि और जब वो इस ओहदे पे होंगे तो वो कुछ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ डिसीजंस में पार्टिसिपेशन उनका हो सकता है और कुछ डिसीजन में उनकी राय भी ली जा सकती है। तो अब इसका क्या असल मकसद है, बहरहाल क्योंकि आपको पता है यहाँ मीडिया पे बहुत पाबंदी है। पिछले दिनों आपने ये भी सुना होगा कि हमारी जो मीडिया है उसको यहाँ पर जो माशाल्लाह हमारी वज़ीर इत्तलात थी मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने 10 अरब रुपए उनको दिए गए हैं ताकि वो अपनी ये जो गवर्नमेंट आई जो गुजर गई और जो अब है इसके ऊपर वो कोई तबसरा ना करें और उनके लिए हर चीज को कहें कि सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये इसकी भी इन्वेस्टिगेशन इंशाल्लाह होगी। लेकिन आज जो एक बड़ी एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, मैं माजरत चाहूंगा। गर्मा गर्म, हेलो जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या अगर वो डेट दे देते हैं सदर साहब, उसके बावजूद वो फिर डेट देने के बाद वो रह नहीं सकते एज ए प्रेसिडेंट? उनको इस्तीफा देना जरूरी है क्या? नहीं, उनको देना जरूरी नहीं था, लेकिन आपने पिछले दिनों सुना होगा ना कि उन्होंने एक जो आर्मी एक्ट के खिलाफ जो एक बड़ा यहाँ पर शोर हुआ था, उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए थे और उनके अपने ऑफिस ने उनको धोखा दिया था। यस, हाँ, लेकिन इससे उसका कोई ताल्लुक क्या बनता है? मतलब इससे आप डेट दे दें और इससे देखिए अहमद भाई, इससे ये है आप मतलब सारी दुनिया को ये पता है कि सदर पर का इख्तियार जो है वो किस तरह छीना जा रहा है
आईनी तौर पे वो इस मुल्क के सरबराह हैं, मतलब प्रेसिडेंट हैं, और उनके पास भी लामहदूद इख्तियारात हैं, लेकिन उनके अपने ऑफिस में उनको इस तरह यूं समझे कि उनको हब्स बेजा में रखा जा रहा है। देखिए मैं तो अगर वो ये ओहदा भी नहीं छोड़ देते, ये ओहदा भी वो छोड़ देते तो शायद सब कुछ और ये ओपनली वो शायद नहीं कर सकते थे, या उनके साथ कुछ क्या मामला हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरी नजर में उनको चाहिए कि वो डेट दे दें और उसके साथ साथ जो है वो अपने ओहदे पर भी बैठे रहें, और उनको जाने की कोई प्रेशर नहीं दे सकता कि वो ओहदा छोड़ दें डेट देने के बाद, लेकिन आप बात कर रहे हैं एक असल जमहूरियत की, कि जमहूरी ममालिक में ऐसे ही होता है, लेकिन जो आप पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, यहाँ पर तो जमहूरियत की आड़ लेकर या उसके पर्दे में यहाँ पे टोटली एक डिक्टेटरशिप का माहौल बना हुआ है। जी हर तरह से आप देख रहे हैं कि आज की खबर में जो आपको गर्मा गर्म खबर बताना चाह रही हूँ वो ये है कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल जो नैब के हैं, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उनके ऊपर बहुत ज्यादा ये प्रेशर था कि अल-कादिर ट्रस्ट केस जो इमरान खान के ऊपर है, जिसका जो $190 मिलियन का जो केस है, वो पैसा सीधा सीधा जुडिशरी के अकाउंट में गया है। तो उसमें तो इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, यानी कि ये बहुत ही कमजोर केस था। लेकिन इस केस को तोड़ मड़ोड़ के उनके ऊपर ये प्रेशर था कि वो इसको आगे बढ़ाएं और इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो। तो ये प्रेशर ना लेने के लिए उन्होंने अपने ओहदा छोड़े। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि एक जो नैब के हेड थे, उन्होंने अपना इस्तीफा छोड़ दिया था, क्योंकि उनका कहना यह था कि ये बात सब कुछ गलत है। तो आज एक बड़ा इस्तीफा आया है। अब इसका इफेक्ट ये होगा कि जो ये अब किसी किस्म का केस चलाना चाहेंगे, उनकी गैर मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं होगा। सही सही। अब देखे हैं कि ये आगे क्या होता है, क्योंकि आपने खबरें सुन रहे होंगे कि यहाँ पर जो सारे वकील हैं, वो चाहे वो किसी भी बार से ताल्लुक रखता हो, वो कराची बार हो, वो सिंध बार हो, ऑल ओवर पाकिस्तान सारे वकील जो हैं, और इतनी सख्त तकरीरें उसमें की गई हैं। और अफसोस की बात यह है कि वो सारी हमारे फौज के खिलाफ, ये एक बड़ा ही एक तशवीशनाक, आप इसको समझें कि ये एक मूव है। और इसके अलावा जिस तरह यहाँ पे किया जा रहा है, अभी जो सबसे अभी ये खबर मुझे मिली है कि अरशद शरीफ साहब, जिनको आपको पता होगा कि कीनिया में उनको कत्ल कर दिया गया, उनके कत्ल के लिए उनकी बीवी को अरेस्ट नॉन बेलेबल वारंट्स निकाल दिए गए हैं कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए। तो जब जुल्म इस हद तक बढ़ जाएगा तो फिर तो आप सोच सकते हैं ना कि फिर वो कहीं ना कहीं तो एंड होगा। मैं यहाँ आज ये खबर पढ़ रही थी इसकी मेन वजह जो मैं आपको बताऊं, जो मैं समझ पाया हूँ, मेरी जाती राय, ये बंदियाल साहब 9 महीने 8 महीने क्या करते रहे, झक मारते रहे। आज वो जनाब चंद दिन रह गए उनके जाने में, अभी तक उन्होंने किसी किस्म का कोई डिसीजन सही लिया नहीं। उनके पास कितने इख्तियारात थे, उनको सब मालूम था। ये हम लोगों को, सबको, पीटीआई को और जितने भी और जो सही सोच रखने वाले हैं, उनको इनसे बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन बंदियाल साहब ने क्या गुल खिलाया है, क्यों खामोश बैठे रहे? अगर प्रेशर भी था, उनके सामने और भी दूसरे जजेस हैं जिन्होंने, एक और जज साहब, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे डिसीजन लिए। इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज होते हुए ये अपने बदनुमा दाग इनके चेहरे पे, इनके जिस्म पे हर जगह रहेगा। अभी तक कोई सही डिसीजन इन्होंने क्यों नहीं दिया? ये खामोशी क्या बता रही? भाई ठीक है, जुल्म है, सब कुछ है, कम से कम आपके पास इख्तियारात थे। निकले इसी चीज के खिलाफ वकील सारे निकले। और इस तरह के जजेस को तो उठा के फेंक देना चाहिए बहुत पहले से। ये जजेस जो है, ये किसी काम के, इनको इनसे कितनी उम्मीदें थी, देखिए आप। और उन्होंने क्या गुल खुलाया? would he be able to face the country or anybody else? Like what is he thinking about? वकील और जज जो हैं, वो अपने फैसलों से या अपनी जिरा से ही तारीख में जिंदा रहते हैं। Exactly. जो इस तरह के जज हैं, वो
اتنے سارے لوگوں کا جو خون ہے یا اتنے لوگوں یا سارے لوگوں کی جو بددعائیں ہیں یا ان کی تکلیفیں ہیں یہ اپنے کندھوں پہ لے کے اس دنیا سے جائیں گے اور بلکہ ساری زندگی اس کو فیس کریں گے. جہاں جہاں یہ رہیں گے نہ صرف یہ خود کریں گے بلکہ ان کی اولادیں بھی کریں گے. تو یہی ایک جی 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 بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہم انسان جو ہے نا بڑے جلد باز ہیں. اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک قانون ہے اور یقیناً وہ بے خبر نہیں ہے. میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے, نہ ہی وہ نا انصاف ہے, نعوذ باللہ. تو ان سب چیزوں کا انصاف ہوگا اور یہ سب کچھ بہت جلد ہوگا, بہت جلد ہوگا. جتنی تیزی سے معاملات آگے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس کا ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں پاکستان میں یہ جو کرپشن ہے یا یہ سارے معاملات ہیں یہ ایک کینسر کی طرح ہو گئے تھے. جب سرجری ہوتی ہے کینسر کی تو اس میں بے حد تکلیف ہوتی ہے. کچھ ایسے بھی ڈیسیشنز ڈاکٹر کو لینے پڑتے ہیں جو بہت ہی تکلیفیں ہوتے ہیں اور بعد میں بھی اس کے بہت افیکٹس آتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ انشاءاللہ جب ایک گورنمنٹ آ جائے گی, لوگوں کے رائے کے مطابق اچھی گورنمنٹ آ جائے گی, تب بھی پاکستانی قوم کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور بہت زیادہ صبر سے کام لینا پڑے گا. کیونکہ یہ جو سرجری ہوئی ہے یہ اتنی بڑی سرجری ہے اور دیکھیں پورے ملک کی ایک سرجری ہو رہی ہے. تو ہم یہ امید رکھتے ہیں اور ہمارا یقین ہے اس بات پہ کہ انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوگا وہ بہت جلد ہوگا اور بہت اچھا ہوگا. اللہ کرے. دیکھیے اب دوسری چیز ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ایک پاور ہے, وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ اپنی پاورز کو یوز کرتے ہوئے رہائی کا اعلان کر سکتے ہیں اور اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہو سکتا. عمران خان کی رہائی. دوسری چیز الیکشن کی تاریخ کا اعلان. یہ دونوں اختیارات ایز چیف ان کے پاس موجود ہیں اور وہ بھی اس چیز کا استعمال نہیں کر رہے. تو بہرحال دیکھیے, اور مندیال صاحب سے تو مجھے پوری قوم کو کتنی امیدیں تھیں, لیکن ہی از دا ورسٹ آئی وڈ سے, the one who has not made any good decisions. چھوٹے موٹے decisions ضرور انہوں نے کیے لیکن is not the right one. I mean I don't know what he's thinking and why he is so quiet. اچھا میں یہاں سے عمران خان کے اوپر ایک تو یہ ہے کریڈٹ جاتا ہے اس کا کہ he was one of the best players of the world. دوسرا کریڈٹ جو اس سے بھی بڑا کریڈٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ایسے چہرے بے نقاب ہوئے ہیں, ایسے لوگ سامنے آئے ہیں پبلک کے کہ جو کبھی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. تو یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے, بہت بڑا کارنامہ ہے اور پاکستانی قوم ہمیشہ ان کا یہ احسان یاد رکھے گی کہ دیکھیں کامیابی اور ناکامی یا آگے کیا ہونے والا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے, لیکن عمران خان کے لیے یہ کریڈٹ بہت بڑا ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو بالکل اوپن کر دیا ہے, خود ہی اوپن ہوتے چلے گئے. تو یہ ایک میرا خیال ہے ایک عام انسان کے لیے یا ایک اللہ کے ایک واحد بندے کے لیے بہت ہی بڑا ایک اعزاز ہے اور یقیناً ان کے لیے ہمیشہ یہ ہماری قوم کے لیے یہ رہے گا. جی جی. اچھا میں آپ کی پچھلی اس سے پہلے والی بات پہ واپس جاؤں گی کہ آپ نے کہا کہ مریم اورنگزیب کو 10 کروڑ دیا گیا ہے, 10 ارب سوری 10 ارب گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو مریم اورنگزیب سے کچھ خطرہ تھا, پھوٹ پڑ چکی ہے. نہیں آپ میری بات غلط سمجھی, چلا آپ میری بات غلط سمجھی. وہ یہاں پر انفارمیشن منسٹر تھی اور انہوں نے اپنی وزارت میں رہتے ہوئے جتنا میڈیا ہے یا ڈیجیٹل میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, ان سب میں یہ 10 ارب جو اینکر آپ کو بولتے ہوئے نظر نہیں آتے, وجہ یہ ہے جی انہوں نے سارے یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان میں یہ پیسہ تقسیم کیا گیا ہے کہ کوئی بھی حکومت کے خلاف کچھ نہیں بولے گا.
हम सब बहुत हैरत में थे ना कि कैसे सहाफी खामोश हो गए या कैसे सहाफी इस महंगाई के लिए नहीं बात करे, कैसे बिजली के जो इतना यहाँ बढ़ा दिया गया है, पेट्रोल प्राइसेस इतनी हाई हो रही, क्यों नहीं बोल रहे। वजह यह है कि इतना पैसा देके यहाँ पर लोगों का मुंह बंद कर दिया गया है। बात यह है कि देखिए जब किसी भी लेवल पे, टॉप लेवल पे इमरान खान का आपको हमेशा याद रहेगा कि बात के जब टॉप लेवल पे करप्शन होती है तो उसके असरात जो हैं वो नीचे तक जाती हैं। वो ये असरात जो हैं वो एक जो गार्ड खड़ा होता है ना, वहां तक भी वो असरात जाते हैं। तो ये असरात जो करप्शन के हैं ये यहाँ तक आ गए हैं कि अब कोई भी इस वजह से बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर मैंने कहा कि एक अल्लाह की जात है, वो उनको बेनकाब कर रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जब कॉन्स्टिट्यूशन बहाल होगा और अपनी असली हालत में बहाल होगा और उस पर अमल होगा तो ये सब कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बिल्कुल, अल्लाह पाक। तो आसान था छुपा लेना, हर चीज छुपा ली जाती थी या लोगों को खबर नहीं होती थी या मासेस को खबर नहीं होती थी। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आया है हर चीज रिकॉर्ड पे मौजूद है। सही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आप को मालूमात हैं और आप वाकई इस पर स्टडी करती हैं, तैयारी भी करती हैं, जिस तरह से आप बात करती हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतना हिस्सा लेती हैं हमारे साथ। शो टीम ऑफ टू टी टॉक के लिए रिपोर्ट लेकर आती हैं और जो सवाल किया जाता है उसका डिटेल में जवाब दिया जाता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप। और ये बताइए कि आज तो गर्मी है, कल कुछ बेहतर हो जाएगा कराची? खुदा जानता है। यहाँ पर शायद कभी किसी वक्त ठंडी हवा चल रही है और किसी वक्त जैसे दोपहर में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। अदरवाइज रात का मौसम बेहतर होता है, मतलब इतना जिसको आप अनप्लेजेंट के हैं वो किसी वक्त भी नहीं है। थोड़ी सी मामूली सी गर्मी है लेकिन मौसम अच्छा है, ओवरऑल मौसम अच्छा है। अच्छा, सुन रहे हैं कि डॉलर गिरता जा रहा है बतदरीज, इज इट ट्रू? पाकिस्तान करेंसी के अगेंस्ट देखिए, अगर डॉलर की स्मगलिंग रोक दे ना ये जो करने वाले हैं, और इसमें कौन लोग शामिल है मैं इस वक्त नाम नहीं ले सकती उनका, तो अगर ये लोग सीधे हो जाए या इनको तमीज आ जाए तो ये डॉलर पाकिस्तान में 100 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा। वाह, लेकिन वही बात है ना कि हर चीज खुलती जा रही है, लेकिन जिनको बंद करना चाहिए वो बाहर घूमते जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच नीलोफर साहिबा कि आप हमारे साथ आई। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया मेरी बातें सुनने का और बहुत शुक्रिया बर्दाश्त करने का। मुझे बेइंतहा अफसोस के साथ आप शायद जानते नहीं है या आप लोगों को इस बात का एहसास ना हो कि मैं कितनी तकलीफ से आपसे ये बातें करती हूँ। ये मेरा मुल्क है, इससे मुझे बेहद मोहब्बत है और मैं चाहती हूँ और मेरी दिनों रात यही दुआएं हैं कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क को कायम रखे, मेरे मुल्क को तरक्की दे और यहाँ के सारे रहने वाले जो भी हैं, मुझे जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं उससे कोई सरोकार नहीं, वो सब इंसान है। अल्लाह करे कि सारे इंसान यहाँ खुश रहें, उनके हुकूक रहें और वो अपने अपने काम करते रहें और जिंदगी में तरक्की देते रहें। जो भी करे वो मुल्क के लिए करे और मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए। आमीन सुम्मा अच्छा, दूसरी चीज क्रिकेट के बारे में कुछ आपको मालूमात है? किसके बारे में? क्रिकेट आवाज आई आपकी? क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट के बारे में? हाँ। क्रिकेट फिलहाल तो मेरा सारा जो फोकस है वो इन्हीं खबरों पर है, इसलिए क्रिकेट के ऊपर मेरा इतना ध्यान नहीं है। पिछले दिनों सुना था कि मैच ड्रॉ हो गया था, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था वो ड्रॉ हो गया था बारिश की वजह से, तो शायद वो दोबारा कंटिन्यू होगा या क्या होगा, अभी तक मुझे उसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। आपके पास हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, चलिए इंशाल्लाह जरूर। हाँ, थोड़ा बहुत मैंने भी यही सुना जो आपने मुझे बतलाया, और कुछ सुना कि कुछ सियासत की नजर हुआ, कुछ बारिश की नजर हुआ, बस ये सब कुछ होता रहा। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इज टू मी वेरी स्ट्रांग, बॉलिंग या बैटिंग हो दोनों सूरतों में। और अगर मैचेस हुए जो अब कह रहे हैं कि शायद दुबई में खेले जाएंगे या देखते हैं क्या है, तो we'll watch, we'll see। और बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं?
बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। खुदा हाफिज। चलिए अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया और एंजॉय कीजिए आप। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपकी हमसे अब नेक्स्ट वीक। सो अल्लाह हाफिज नासिर। इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। सारे फासले मिट जाते हैं हमारे जब हम नीलोफर साहिबा से कनेक्ट होते हैं, बिल्कुल। तो हमें लगता ही नहीं है कि हम बहुत दूर बैठे हैं अपने मुल्क से। अब हम चलते हैं और कमर्शियल की तरफ। जी बिल्कुल। ओके सर। The team of two, just for you. Buying a house or selling a house? The team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. रियल एस्टेट की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ। कॉल अहमद एंड शहला जाफरी 416-704-0651. Buying a house or selling a house? Just because we're not posting solds doesn't mean we're not working. We're always working. We just put an offer on a house out in Vaughan. Sold. We certainly don't have a sign in the window saying gone fishing. Sold. I'm dealing with an offer on our listing today. Sold. And of course, every day has its ups. Sold. And downs. Truth is, we're always working. Every day's a rat race. All in a day's work. Just Message from Short Team of Two Tea Talk from Ahmed and Shala Jafri, the team of two, just for you. October 7, 8, 9, Business Sales Expo, Maple Banquet Hall, Mississauga, sponsorship and stall booking, 647-273-2393, events by teamof2.com. Thank you. ओके चलें लाइन पर आ जाएं। हम इस वक्त ऑन एयर ले सकते हैं आपको। ठीक है जी महविश को हम वेलकम करेंगे। ठीक है। महविश गाने भी लिखती हैं, वो सॉन्ग राइटर है और हमारी मेगा स्पॉन्सर भी है। अच्छा पहले मैं बता दूं कि हम रंगरेजा के बारे में बात कर रहे हैं। खूबसूरत प्रोग्राम आज स्वागत बैंक्वेट हॉल में होने जा रहा है और 6:30 पे शार्प शुरू हो जाएगा। क्या कहना चाहिए कि टिकट्स का और इंतजाम किया गया है और आप अपने टिकट्स अगर चाहते हैं तो जरूर अभी हम आपको फोन नंबर बताएंगे, आप ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, सिंगिंग, डांसिंग, एवरीथिंग इज देयर। महविश हमारे साथ हैं जो उससे कि पहले नंबर बता दूं 647-786-3048 फॉर योर टिकट्स। ओके जनाब। एंड देन महविश हमारे साथ हैं जो कि स्पॉन्सर भी हैं रंगरेजा की। तो देखते हैं कि क्या बात करने जा रही हैं और क्या बताने जा रही हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। गुड मॉर्निंग महविश। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग जी। और रंगरेजा की एंटरटेनमेंट की तरफ से हमारा ये प्रोग्राम आ रहा है आज और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं और आई होप कि लोग बहुत एंजॉय करेंगे इस प्रोग्राम को। तो हमने ये यहाँ पर अरेंज किया है, नादिया हैं, कैसर भाई, मैं और हम सब इसको लेकर बड़े एक्साइटेड हैं। इंशाल्लाह एक्साइटेड तो हम सब हैं कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि हो रहा है। नाम बहुत खूबसूरत चुना है आपने और पिछला प्रोग्राम आपका बहुत कामयाब और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था। जगह बता दीजिए कहाँ होने जा रहा है, कितने बजे होगा, क्या क्या इसमें मिलेगा आने वालों को। जी ये जो है प्रोग्राम हमारा हो रहा है स्वागत बैंक्वेट हॉल में और ये मिसिसागा में हो रहा है और 6:30 से 12 बजे तक इसका टाइम है। टिकट्स के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट मुझसे, नादिया और कैसर महमूद से कर सकते हैं। और जी ठीक है मैं आपको नंबर बता देती हूँ। नंबर बता रौनक देती हूँ। शादी दे हैं
देखिए ये इसमें रौनक शादी के नाम हाँ, से है ये। रोले शादी के नाम से है ये, और इसके अंदर कॉमेडी ड्रामा है, लाइव ऑन स्टेज। लाइव ड्रामा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझे इसका बहुत एक्सपीरियंस है, एंड वी डिड इट। तो बहुत मेहनत की गई है, और सिंगर्स वहां पर बहुत अच्छी आवाज के मालिक जो आ रहे हैं, डांसेस भी होंगे वहां पर, और खाना पीना भी होगा, भूखे बैठे नहीं रहेंगे आप लोग। मुझे पता है कि रंगरेजा में हर चीज, इट्स अ फुल पैकेज। आप लोगों ने पहुंचना है स्वागत बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में, 6:30 पर शुरू हो जाएगा, और आप मुझे भी फोन कर सकते हैं, और अगर मुझे फोन करेंगे तो आपका डिस्काउंट आपको मिल जाएगा 647-273-2393 पर। तो मैविश ये बताइए कि लोग वाकई 6 बजे तक 6:30 तक पहुंच जाएं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और नादिया भी आ चुकी हैं, अब नादिया ज्वाइन करेंगी। तो जी अस्सलाम वालेकुम, शैला जी कैसे हैं, रफी साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। गुड मॉर्निंग जी, प्यारे प्यारे मैं क्या की हाल है ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੋਲਾ, ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੋਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। अच्छा, हम थोड़ा स्टूडियो बना रहे हैं हम, तो इस इंशाल्लाह आपका ये जो कैसर भाई Extension। लिखते हैं, और कैसर भाई जो है ना वो इसको आप लोग दोनों मिलके डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। तो शो टीम ऑफ टू टी टॉक के लिए भी इस तरह का कोई प्रोग्राम जरूर रखेंगे हम इंशाल्लाह ताला। हाँ, क्योंकि ना आप जिस तरह से बताती हैं तो ऑलरेडी मजा आ जाता है। देखा फिर? हाँ, फिर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਹੈ। बिल्कुल। सारे ऑडियंस को मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी आन। फैमिली फ्रेंड ड्रामा बिल्कुल फैमिली के लिए है। ये नहीं सोचना कि भाई पंजाबी स्टेज प्ले है, लाइक सम लोगों, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी थिंकिंग पता है वो सोच चली जाती है पाकिस्तान। तो ये बिल्कुल फैमिली के लिए बनाया गया है, और बच्चे हाँ। बड़े बूढ़े सब आए, और टिकट बाय करें। आज आखिरी दिन जे फिर रोले पै गए। देखिए मैं आपको बताऊं कि पंजाबी लैंग्वेज मेरे लिए भी हार्ड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं हंसती जरूर हूँ जरा सी भी अगर मुझे समझ में आ जाए, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज में जो कॉमेडी है ना इज द बेस्ट। हाँ, जाफरी साहब ने पूछो, सारे ने पूछो, सारे ऑडियंस ने पूछो। बिल्कुल सही किया जी तुसी, क्यों नहीं? पाकिस्तान की खूबसूरत लैंग्वेज है एग्जैक्टली जी, रंग बिरंगी जी, हर तरह के खाने ले लो, जुबान ले लो, सकाफत ले लो, यू नो कल्चर, everything so colorful, everything is so enjoyable, you know। और जाफरी साहब सब तो बड़ी गल है कि ਅਸੀਂ पूरी कम्युनिटी, हर कम्युनिटी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। बिल्कुल ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨੇ, वाह। हर किस्म ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, माशाल्लाह। बिल्कुल। एक गल है पठान ने, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ इवेंट ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आएगा, और ਸਾਡੇ एक्टर ਵਿੱਚ नजर आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमारे स्टूडियो में भी एक पठान है। वो खोच देखो देखो क्या बोलती तुम, ऐसा प्रोग्राम दिखाएगा कि तुमको मजा आएगा। कहना बड़ा रजा रजा बड़ा रजा। तुम अपना रेडियो चलाओ, क्या बोलती है? थैंक यू वेरी मच नादिया। और जाइए, मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं। स्वागत बैंक्वेट हॉल में इस वक्त ऑलरेडी पहुंच गई हैं, जबकि प्रोग्राम 6:30 पे होगा, और खाना पीना सब कुछ मिलेगा आपको, बहुत खूबसूरत डिनर मिलेगा वहां पर, एंटरटेनमेंट मिलेगी, कॉमेडी, बहुत ही सस्ता और टिकट टिकट है भी यार, जो टिकट की प्राइस है उसके ऊपर भी अगर 647-273-2393 647-273-2393 पर कॉल करेंगे तो मजीद डिस्काउंट मिलेगा, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ शिरकत कर सकें। बिल्कुल जी बिल्कुल। थैंक यू आ जाओ फिर, हुण मैनूं इजाजत दिओ क्योंकि काम बड़े ने ते रोने भी बड़े ने। हाँ चलो जी, जी, बड़ी मेहनत, एंड ऑलवेज गुड लक टू यू गाइस। हाँ वेरी जी। गुड लक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ये तो हमारे एंटरटेनमेंट की बात होगी। अब हम आपको बताएं कि आज तो आप रंगरेजा में शामिल होंगे, और उसके बाद आपके लिए खूबसूरत प्रोग्राम आ रहा है। कहाँ आ रहा है? मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू लेकर आ रहे हैं October 7, 8 and 9 मेपल बैंक्वेट हॉल में, जहां पर आप लोग आते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईद फेस्टिवल के लिए। उसी जगह ऑल बिजनेस एक्सपो, ऑल बिजनेस सेल्स एक्सपो, यानी कि आप अपने बिजनेस की प्रमोशन, एग्जीबिशन, सेल सब कुछ कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल आप कॉल करें, ताकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व
आपका स्पॉट बुक हो जाए 6472732393 पर। कहाँ कॉल करना है? 6472732393 पे कॉल करना है और अपने बिजनेस का स्पॉट बुक करना है आपको। ऑफ कोर्स लिमिटेड स्पॉट्स होते हैं और इसमें हमने जनाब तमाम बिजनेसेस को वेलकम किया, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑल बिजनेस सेल्स एक्सपो। सारे बिजनेसेस में वेलकम है, बट ऑफ कोर्स सम लिमिटेशंस अप्लाई। तो वहां पर इसके अलावा एंटरटेनमेंट का काफी इंतजाम वहां पर होगा, डांसेस, वहां पर सिंगिंग, वहां पर फैशन शो, क्या चाहिए और भी बहुत कुछ। अगर आप स्टेज स्टॉल बुकिंग और स्पॉन्सरशिप चाहते हैं तो आप उसके लिए कॉल कीजिए 6472732393। और जो नए बिजनेसेस, बुटीक ओनर्स जो हैं, वो अगर अपने क्लाइंट्स बढ़ाना चाहते हैं और अपने आप को प्रमोट और ज्यादा करना चाहते हैं तो वो फैशन शो में भी हिस्सा ले सकते हैं। और इवन कपड़ा, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, किसी भी चीज का बिजनेस या ला सकते हैं वहां पर। और अगर स्टेज प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं अपने बिजनेसेस की तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट करें 6472732393। जनाब छोटी सी कमर्शियल की ब्रेक की तरफ चलते हैं हम लोग और आई विल बी राइट बैक अगेन। ठीक है जी? हाँ जी। Once again, Ahmed and Shala Jafri, the team of two just for you, welcome you to a beautiful event, Business Sales Expo, October 7th, 8th and 9th. 3 days adventure for your business, promotion, exhibition and sale, for stall booking and sponsorship. 647-273-2393. Events by teamof2.com. Free admission, free parking. सुरमई शामों से मिलके सतरंगी सपनों में सुलगे तुझ में ही मैं घुल जाऊं रंग रेदा। होली मैं इश्क की खेलूं घर बेपरवाही झेलूं तुझे पाऊं खुद खो जाऊं रंग रेदा। India Bazaar. Fresh picks, always fresh. Fruits, vegetable, meat, groceries, dine in and take out. All in one. You can come to India Bazaar. India Bazaar. This branch is here in Brampton by Sandalwood and Kennedy. Another branch in Islington and Albion intersection, which is Etobicoke, Toronto. 905-840-1116. 905-840-1116, India Bazaar. Dine in and take out. Great place. India Bazaar. Optimal Security. With concerns about crime and terrorism on the rise, the demand for private security services is rising steadily to protect against different crimes. Optimal Security. We have the guts to secure your life and business. Optimal Security guards are trained with adequate knowledge about security techniques. Optimal Security, your best choice of feeling secure. Optimal Security. Call 365-994-0486.
वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. चाय पे बुलाया है आपको अहमद एंड शहला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू ने. तो हम कहते हैं गुड मॉर्निंग. बहुत थोड़ी सी मॉर्निंग रह गई, जल्दी जल्दी से बातें करें. मुझे नहीं पता कितनी मॉर्निंग रह. ओह माय गॉड, जस्ट फ्यू मिनट्स. तो फिर से मैं कहूंगी आपसे गुड मॉर्निंग. क्योंकि हम आफ्टरनून में जाने वाले हैं. लेकिन एक चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे. जाने से पहले फोर्ड जो हमारे ओंटारियो के मेयर हैं, उन्होंने एक बात की है जिसको कह रहे हैं कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. और वो बात ये है कि जो स्कूलों में बच्चे अपना डिसीजन लेते हैं कि हमें जेंडर चेंज का, उसके लिए उन्होंने कहा है कि ये पेरेंट्स का डिसीजन है. इसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा. सिर्फ बच्चों के कहने पे हम उनको ये राइट्स नहीं दे सकते. ये कौन से राइट्स हैं? आई डोंट नो. एनीवेज, तो उनकी इस बात को काफी रिएक्शन हो रहा है. और ऑफ कोर्स मैं ये कहती हूँ कि जब स्कूलों में जब बच्चा कोई शरारत करता है, कुछ करता है, तो पेरेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाते हैं कि पेरेंट्स को आना है, देखना है. या पेरेंट्स को बच्चे को कोई चीज चाहिए होती है तो पेरेंट्स को प्रोवाइड करनी पड़ती है. पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सेंड किड्स एट स्कूल. तो फिर पेरेंट्स की यहां पर क्यों नहीं है सेम? ठीक कह रही हो ना अहमद? में बिल्कुल सही कहा आपने, है ना, कि ये क्या बात है कि पेरेंट्स के हर मसले में पेरेंट्स आ रहे हैं. यहां पर पेरेंट्स नहीं जिन्होंने जो उनको दुनिया में लाए अल्लाह के हुक्म से. तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, सब कुछ होता है, प्रोग्राम्स इस किस्म के होते हैं. तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है. और ये कि लाइफ टाइम डिसीजन होता है. बच्चा मासूम होता है यार. हाँ. एनीवेज, अवतार बैंक्वेट हॉल हम लोग गए थे और बड़ा एंजॉय किया. मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब मिस्टर मिसेस खान को और कौसर और उनके हस्बैंड जो है कामरान साहब. बहुत जबरदस्त. और आपकी दुआओं से ये बैंक्वेट हॉल मैंने उनको सेल किया था. आज कल उनकी पहली एनिवर्सरी थी. बड़ा अच्छा लगा. बहुत इम्प्रूव किया उन्होंने. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बना दिया. हाईली प्रोफेशनल लोगों से उन्होंने इसको डिजाइन करवाया और अभी भी करा रहे हैं इसके ऊपर काफी काम. हाँ. तो और बड़ी मुसरत और खुशी होती है कि मैं जितने भी बिजनेसेस और जितने भी डील्स मैं कर चुका हूँ रब्बुल इज्जत के एहसान और करम से इस 30 साल के अरसे में खुश पाया लोगों को, इम्प्रूव पाया लोगों को और तरक्की करते पाया लोगों को. आपके साथ साथ हमें भी बहुत ही अल्लाह ताला ने नवाजा. तो मैं मुबारकबाद देता हूँ वंस अगेन कामरान साहब को और कौसर को और उनका स्टाफ देख के बड़ी खुशी हुई. और जिस तरह से उन्होंने अपने स्टाफ को, ये मैं होता होगा लेकिन मेरी नज़र से इतनी दफ़ा नहीं गुजरा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने स्टाफ को सराहा और जिस तरह से उनको अवार्ड्स दिए गए और इनकरेज किया गया एक स्टाफ मेंबर को. और इट वाज वेरी वेरी जो कहना चाहिए कि बेस्ट एग्जांपल है बहुत कि हर एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज के साथ इसी तरह से पेश आना चाहिए. उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको मराहत देनी चाहिए, उनको बहुत ज्यादा सहूलतें देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए विच आई सॉ इट एंड इट वाज अमेजिंग. बहुत मुबारक हो सर आपको. और मैं दिखाऊं कि कल क्या हुआ थोड़ा सा. Thank you so much. This wouldn't be possible without her. Thank you all. All right, where's Maha? Maha, where are you? Maha, we called your name. You weren't here. Come on. Maha Yusufzai. जी बिल्कुल. दिखाना तो बहुत कुछ चाहते हैं आपको. टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया है, लेकिन वंस अगेन मेरी तरफ से भी कामरान खान एंड कौसर खान, ओनर ऑफ द अवतार बैंक्वेट हॉल, बहुत बहुत मुबारक हो. और अल्लाह आपको और ज़्यादा तरक्की और कामयाबी दे. जिस प्यार और मोहब्बत से आपने कल ये प्रोग्राम पेश किया, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत कामयाबी मिलेगी.
اور تمام آپ کے بچوں کو جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں, اور جس طرح انہوں نے ہم سب کو ویلکم کیا ہال میں, ایک ایک کو پرسنلی ویلکم کیا انہوں نے. تو جس کے ہال کے اونر ایسے ہوں تو وہاں پر تو ہمیں اپنی ہر پارٹی کو آرگنائز کرنا چاہیے. تو لہٰذا اوطاق بینکوٹ ہال میں آپ کی نیکسٹ پارٹی ہونی چاہیے, چھوٹی ہو یا بڑی ہو. تھینک یو کوثر اینڈ کامران اینڈ کانگریچولیشنز اگین. اچھا جی, اب کی سعودی عرب نے کچھ خاص اعلان یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی عمرہ پر آئیں, بلکہ حج پہ بھی اب تو حج ہو گیا, لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ یہاں پر اپنا عمرہ حج ادا کرنے آتے ہیں ان کو اپنے جسم کا بہت خیال رکھنا چاہیے, انہیں فزیکلی فٹ ہونا چاہیے, اور انہیں بہت زیادہ پانی کا وہ انٹیک ہونا چاہیے تاکہ باڈی اور اسکن وہاں پر خشکی ہو جاتی ہے تو وہ موئسٹ رہے, اور باقاعدگی سے واک کریں, یعنی آنے سے پہلے اپنے جسم کو تیار کریں, کیونکہ وہاں پر جا کے لوگ جذبات میں, ظاہر ہے آپ کا اتنا ٹچی مومنٹ ہوتا ہے, اتنے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں آپ اس معاملے میں, تو پھر آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں اپنا خیال کرنا, لیکن آپ اپنے ہی لیے کر رہے ہیں, آپ کے لیے بنایا گیا سب کچھ. تو انہوں نے کہا اپنا خیال رکھیں, اور جب وہاں پر جائیں تو اپنی نیند بھی پوری رکھنے کا خیال کریں. لوگ پوری رات جگ کے عبادت کرتے ہیں, لیکن یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی تو آپ اپنی بات کو کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے. تو انہوں نے یہ بھی کہا اور کہا کہ جب نہائیں تو تھوڑے گرم پانی سے نہائیں, کوئی باڈی کا ان کا ہوگا ریلیکس, اس سے زیادہ ہوتی ہے اور رات سے نیند بھی آتی ہے پھر. تو بہرحال انہوں نے یہ ساری انفارمیشن جو ہے نا انہوں نے ڈالی ہے. منسٹر آف حج اینڈ عمرہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ جب زیارت کے لیے آیا کریں تو اپنے باڈی کو پریپیئر کیا کریں تاکہ کوئی بیمار نہ ہو, آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ رہے, اور آپ ہنسی خوشی اپنے سارے ادا کر کے کام اور پھر آپ واپس جائیں اپنے گھروں کو حفاظت سے. تو وچ از اے گڈ تھنگ جانی ہے نا, بہت اچھی بات کی. دوسرے یہ کہ 6.8 میگنیٹ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, نہیں میگنیٹ نہیں کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, 6.8 نمبر ہوتا ہے میگنیٹیوڈ کا, 6.8 کا موراکو میں آیا ہے, اور کہتے ہیں کہ بہت اسٹرانگ ہے, بہت اسٹرانگ ہے. اور اس سے پہلے ان کا جو تھا نا, اس میں اب بھی تو انہوں نے کہہ دیا کہ 1000 تو مر چکے ہیں, لیکن آف کورس جب اتنا اسٹرانگ آیا ہے تو ابھی تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے, 1000 کا تو پتہ ہے کہ بہت پیارا ملک ہے موراکو, اور سیاحوں کے لیے بے شمار وہاں پر جو ہے وہ قدرتی چیزیں جو, اور کھانا وہاں کا بہت مشہور ہے. ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے, رحم فرمائے, پروردگار کرم کرے. یہ تو آپ نے بڑی ایک ایسی خبر سنا دی کہ اس دل خراش ہے یہ, اور پوری دنیا کو چاہیے کہ اس موقع پر موراکو کی مدد کریں, جیسے کرتے ہیں کہیں سیلاب آتا ہے, کہیں کچھ آتا ہے, یہ آفات ہیں قدرت کی طرف سے ہیں. اللہ پاک محفوظ رکھے سب کو. ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ موراکنس کی ہم بھرپور مدد کریں, اور انشاءاللہ کینیڈین گورنمنٹ تو ایز یوزول وہ کرتی ہے, کرے گی بالکل جی انشاءاللہ. لیکن ہماری ریکویسٹ بھی ہے یہ کہ سب لوگ مل کے ان کی مدد کریں. اچھا 1000 کا تو کنفرمیشن اسی وقت ہو گئی تھی کہ اتنے لوگ چلے گئے, اور 1200 انجرڈ, مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کاؤنٹنگ بالکل بہت توڑی ہے خدا نہ خواستہ. یہ بہت ہی بڑا زلزلہ ہے. 6.8 میگنیٹیوڈ از اے ہیوج. اس کی ڈیپتھ کا دیکھنا ہے کہ کیا اس کی گہرائی تھی. اچھا, جبکہ میرا خیال ہے 1960 میں وہاں پر آیا تھا. اچھا, اور وہ شاید 4 یا 3 پوائنٹ سم تھا, اس میں وہاں پر 20,000 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو 1960 کے بعد یہ آیا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت اسٹرانگ ہے. 12th سینچری کی ماسک تھی وہاں پر کوئی, وہ بھی جو ہے ڈسٹروائے ہو گئی ہے. لیکن یہ کہ میں آفٹر شاک کہا یہ جا رہا ہے جب اتنا اسٹرانگ آیا ہے, اس کے آفٹر شاکس گھنٹوں میں بھی آ سکتے ہیں, منٹس میں بھی آتے رہ سکتے ہیں, دنوں تک, انہوں نے کہا سالوں تک بھی آتے ہیں. اور لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ آفٹر شاکس جو ہوتے ہیں نا اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں جتنا پہلی دفعہ ہوتا ہے.
کیونکہ وہ سیٹل ہوتی ہے نا پھر زمین اس کے بعد. ہاں اچھا دیکھیے یوزلی یہی ہوتا ہے, یہ بھی کہا ہے کہ جسٹ رات کو آتے ہیں, یہ ایسا پتہ نہیں کیوں ہے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے پہلے بھی میں نے 2-3 دفعہ جو سنے ہیں بڑے سے بڑے ارتھ کوئک سنے ہیں وہ رات میں سوتے ہوئے لوگوں کو, تو یہ بھی جسٹ بیفور مڈ نائٹ ہوا ہے. ہاں تو اللہ سب خیر کرے اور سب لوگ مل جائیں, جو زخمی ہیں وہ اچھے ہو جائیں, اور اللہ کرے کہ ہمیں مزید جانوں کے ضائع ہونے کا نہ ملے خبر. دوسری چیز یہ ہے کہ بس ایک چیز اور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ خدا را آپ لوگ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں اور خود بھی جائیں سوشل میڈیا پہ اور یہ دیکھیں کہ کیا کیا ہے جو آپ کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ کو بھی نالج ہونی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. پیرنٹس کہتے ہیں, بعض پیرنٹس ایسے ہیں کہ وہ بالکل سوشل میڈیا پہ نہیں جاتے ہیں. آپ کو تھوڑا سیکھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کو آپ سرچ کریں اور آپ کو پتا چلے کہ عام چیز کیا چل رہی ہے یا کیا نئی چیزیں اس پہ آ رہی ہیں, کیونکہ آنے والی نسل کے لیے یہ سوشل میڈیا جو ہے نا سم ٹائمز لکس ویری ویری ڈینجرس. جتنا یوزفل ہے اتنا ہی ڈینجرس, اس سے کہیں زیادہ ڈینجرس ہے. میں جو بات کرنے کے لیے جا رہی ہوں, ینگ 16 ایئرز اولڈ نے سوسائڈ کیا تھا. یہ تو خبر تو پرانی ہو گئی ہے, لیکن میں اس کو اس وقت اس لیے لائی ہوں کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی اور یہ کینیڈا کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ اس کے اوپر دھیان نہیں دے رہا تھا, کیونکہ دوسرے ملکوں میں اس قسم کی ویب سائٹ, یہ کون سی ویب سائٹ ہے, یہ وہ ویب سائٹ ہیں جو کہ بہت ہارمفل ویب سائٹ ہیں اور وہ آپ کو سکھاتی ہیں ہاؤ ٹو ڈائی, اور پھر وہ سبسٹینس بھی سیل کرتی ہیں اس طرح کے. تو اس میں ایک فارمر فیئر ماؤنٹ ایک شیف کا پروگرام ہوتا ہے, تو اس کا ایک شیف تھے جو اس میں پکڑے گئے اور جو پوری دنیا میں یہ بزنس کر رہے ہیں, اور جو سبسٹینس وہ بیچ رہے ہیں انتہائی خطرناک ہے. اور ریکویسٹ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ بھئی اس کو کینیڈا میں تو بالکل انلیگل کر دینا چاہیے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایسی ویب سائٹ ہے, ڈیتھ از اونلی اے کلک اوے. اس طرح وہ لوگوں کے اوپر ڈپریشن یا انگزائٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں اس طرح سے اثر کرتے ہیں کہ اس کو نام دیا کہ ڈیتھ از اونلی اے کلک اوے. اور جن کا بچہ 16 ایئرس کا گیا ہے ان سے پوچھیں کہ وہ کس قدر اس وقت کن حالات میں ہوں گے, ذہنی جسمانی کیا سوچ ہوں گی ان کی. تو بہرحال میں نے اس لیے کہا ہے اس چیز کو نائٹروجن آکسائڈ کر کے کچھ, مجھے پورا نام نہیں پتا اس کا, اور یہ کہہ رہے ہیں کینیڈا نے ابھی تک اس پر کوئی خاص کام نہیں کیا ہے, جبکہ دوسرے ملک اس کے اوپر کافی سیریس ہیں. تو شو ٹیم آف 2 ٹی ٹاک کی طرف سے یہ میسج ہے کینیڈین جو بھی ہمارے لیڈر ہیں کہ ان کو اس طرف دیکھنا چاہیے اور ایسی چیزوں کو بالکل بلاک انلیگل کروانا چاہیے تاکہ جانیں بچ سکیں, اور جو انگزائٹی اور جو ڈپریشن کے مریض جو اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ان کو زندگی نہیں چاہیے, ان کے لیے کاؤنسلنگ فری کر دیجئے پلیز. ڈائریکٹ اپروچ ہونی چاہیے ٹو دا کاؤنسلر جو ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں, ان کو تھرو کسی نہیں جانا چاہیے, ڈائریکٹ اپروچ ہونی چاہیے ان کی, اینڈ فری ہونا چاہیے. بہرحال یہ خبر سن کے میرے رونگٹے بہت کھڑے ہو گئے تھے, تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کو شیئر کروں اور آپ لوگ اپنے بچوں کا دھیان کریں اور آپ خود بھی دیکھیں کہ کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے, اور بچوں پہ نظر رکھنی تو لازمی ہے. دیٹس وائی پیرنٹس بنائے گئے ہیں, اسی لیے پیرنٹس کو اتنے رائٹس ہیں اللہ کی طرف سے, اور ہمیں ان کو سب کو یوز کرنا چاہیے. بس کچھ باتیں کرتے کرتے جو ہوتا ہے نا دل ایک دم سے کہیں ہو جاتا ہے, مگر خیر ہمیں اویئرنیس دلانی ہے. شو ٹیم آف 2 ٹی ٹاک کا وعدہ ہے کہ چونکہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں اور آنے والی جنریشن کو ہمیں تیار کرنا ہے, کیسے ہونی ہے دنیا, کیا بننا ہے آنے والے لوگوں کا, تو اس کا خیال اگر ہم کرنے لگیں تو ہر روز ہم کچھ نہ کچھ کرتے چلے جائیں گے. شو ٹیم آف 2 ٹی ٹاک تو یہی چاہتا ہے
کہ سب اچھے ہو جائیں, پوری دنیا اچھی ہو جائے, ہم اچھے ہو جائیں اور اچھے اچھے لوگ جو ہے نا وہ سارے اکٹھے ہو جائیں. اور ہم آپ کو بتائیں کہ سنجے ورما اکاؤنٹنگ فرم جو ہے وہ آپ کو کہیں بھی ہوں گے آپ کے ٹیکسز آن لائن کر کے دے دیں گے. کارپوریشن ہو, چھوٹا بزنس ہے, بڑی کمپنی ہے یا پرسنل ٹیکسز ہے. 905-790-885 ان کا نمبر ہے. محسن واتو کو آپ نے کال کرنا ہے فار RSP لائف انشورنس اینڈ مارٹگیج. 416-500-6322 ان کا نمبر ہے. جناب احمد اینڈ شیلا جعفری, the team of two just for you. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کیونکہ مور دین 25 کی سروسز دے چکے ہیں ہم اپنی کمیونٹی کو اور دوسری کمیونٹیز کو بھی, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر آپ کی جنت ہو اور اسی پہ کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے تو گھروں کی خرید و فروخت ہو یا بزنسز کی, کمرشل یا ریزیڈینشل. 416-704-0651 416-704-0651. اس کے علاوہ اطہر جعفری ویری انرجیٹک اینڈ کیا کہنا چاہیے اپنے کام کے ماہر. اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے, ریسیل, نیو پروجیکٹس, کانڈوز, ہاؤسز, اینی تھنگ, آپ کال کریں اطہر جعفری کو 647-208-9724 پہ. اچھا جہاں احمد ٹائم ہو گیا جانے کا ہمارے, بڑی جلدی کوئکلی جاتے جاتے پھر بتاؤں آپ کو رنگریزا کے اگر ٹکٹس چاہیے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 647-273-2393 پر اور ڈسکاؤنٹ آپ کو دلایا جائے گا. ہم اور اس کے علاوہ اگر آپ کو آل بزنسز سیلز ایکسپو میں حصہ لینا ہے, بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, تب بھی آپ ہمیں کال کریں 647-273-2393 پر. احمد خدا حافظ کیجیے کوئکلی, وی ہیو ٹو گو. Message from Shore Team of Two, Tea Talk from Ahmed and Shala Jafri, the Team of Two, just for you. October 7, 8, 9, Business Sales Expo, Maple Banquet Hall, Mississauga, sponsorship and stall booking. 647-273-2393, events by teamof2.com. Thank you. Alhamdulillah. And the 5K. It's so good. It's a beautiful day. Just keep working out and it works. If I can do it, you can do it. All the best. ہم نے سوچا کچھ اور بات بھی شیئر کی جائے آپ سے. جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے لیکن جانے کا دل نہیں چاہتا ہے نا جی. مجھے میسج آیا ہے لیکن میں پھر سے بتا دوں, میسج ایونٹ کے بارے میں آیا ہے, آل بزنس ایکسپو کے بارے میں. تو فون نمبر پہ آپ ضرور کال کرتے رہیں, بالکل صحیح ہے, 647-273-2393 فار اسپانسرشپ اینڈ اسٹال بکنگ فار یور بزنس پروموشن ایگزیبیشن اینڈ سیل ایونٹس بائی teamof2.com. 647-273-2393 پہ کال کر سکتے ہیں. جناب ہماری فلم ایکٹریس, سینئر فلم ایکٹریس, جن کو میں کہتی ہوں کہ جنہوں نے فلم انڈسٹری کے اوپر بہت راج کیا, ابھی بھی راج کرتی ہیں اس طرح سے کہ ان کو بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے. ان کا نام اداکارہ زیبا, فلم ایکٹریس زیبا جو ہے نا وہ 10 سپٹمبر 45 میں شی واز بورن, اور وہ اپنی برتھ ڈے جو ہے وہ ضرور منائیں گی کہتی ہیں. 1962 میں یہ فلموں میں آنا شروع کیا تھا. پہلی فلم ان کی چراغ جلتا رہا بنی تھی, جس کی بڑی اہمیت بھی ہے. فار سم ہاؤ میں اتنی ڈیٹیل میں جا نہیں سکتی اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کو اہمیت اس طرح بھی ہے کہ اس میں محترمہ فاطمہ جناح کو بھی انویٹیشن بھیجا گیا تھا. ان کو مدعو کیا گیا تھا. 1967 میں انہوں نے محمد علی جو ایکٹر تھے ہمارے, ان سے انہوں نے شادی کی, اور جو کہ مرتے دم تک رہی. جیسے
इस इंडस्ट्री में काफ़ी ये सब कुछ सुनने को मिलता था पहले, अब मुझे नहीं पता क्या हालात हैं। तो कि शादी हुई, जैसे रानी की कपल ऑफ वेडिंग्स हुई, नूरजहां ने कुछ शादियां की, और तो उस ज़माने में ये भी लोग थे, लेकिन इन्होंने जनाब मरते दम तक एक दूसरे का साथ निभाया, और ज़ेबा को 4 निगार अवार्ड पाकिस्तान के मिले, और इसके अलावा और भी बहुत सारे उनको अवार्ड्स दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट। और उनकी जो ज़ेबा की ना इंडस्ट्री में ना कहते हैं ना इज्जत एहतराम बहुत है, और वो फिल्म इंडस्ट्री की भाभी कहलाती हैं। उनको हर एक भाभी के लक़ब से जानता है, और अभी भी उनकी बहुत अहमियत है, और उनकी बहुत इज्जत है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। तो ये तो अल्लाह की तरफ से होती है कि किसको कितनी इज्जत मिले और कितना लोग उनका एहतराम करें। तो क्या कहते हैं कि उनका लक़ब ही भाभी है। nice. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और अल्लाह उनको जीता रखे और सेहतमंद और तंदुरुस्त जिंदगी दे। शो टीम ऑफ 2 टी टॉक की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू फिल्म स्टार ज़ेबा भाभी। यस ओके जनाब, जाने का वक्त हो जाता है, तो अब खुदा हाफिज करते हैं हम आपसे, और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया और हमारे प्रोग्राम के साथ रहे आप साथ साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम थर्सडे को होगा, शाम को 10:30 बजे हम हाजिर होंगे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक। यू आर वाचिंग शो टीम ऑफ 2 टी टॉक। Reminder, have you done your workout? Well, if not, so do so. Why? Because I said so. Yes, keep working out and it works. और साथ साथ ये भी मशवरा है कि अगर आप स्मोकर है तो just quit smoking, ना, it's not a good thing. और देखिए ये एक्सरसाइज जो है ना इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और build up your stamina, keep working out. And like I always say that if I can do it, you can do much better. अभी आपने क्लिप देखा छोटा सा, I was jogging and that's my favorite exercise aside from the weightlifting, stretching and all that, and the jogging बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। रियल एस्टेट के बारे में जनाब आपको मालूम है कि लार्जर टीम, पहले बता दूं कि अतर जाफरी हमारे साथ हैं, और अतर जाफरी जो है स्मार्ट रियल एस्टेट, इनकी अपनी टीम है, and we all work for Remax Real Estate Center. Athar Jafri का नंबर नोट कीजिएगा. He's young, energetic, very knowledgeable, well educated, and very well experienced. Athar Jafri 647-208-9724. फिर से बता दूं मैं आपको 647-208-9724 जी। और इसके साथ साथ अहमद एंड शहला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू, तो आपके सामने हैं ही। हम सब के सब जो हैं, स्पेशली अतर जाफरी, प्री कंस्ट्रक्शन हो, आपको एग्जिस्टिंग हो, रीसेल हो, कॉन्डो, हाउसेस, कमर्शियल, व्हाटएवर यू वांट, अतर जाफरी, अगेन 647-208-9724, और अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू, ओवर 25 years विद यू गाइस, और जैसे कि आप हमारा साथ देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज बताई थी, फिर से बता दूं मैं कि इट्स अनबिलीवेबल प्राइस, अनबीटेबल प्राइस, 399.9 फिक्सर अपर। यू गाइस आर लुकिंग फॉर, यू वांट टू मेक मनी, गो फॉर इट। मिसिसागा में है, वेरी सेंट्रल लोकेशन मिसिसागा। कॉन्डोमिनियम है, कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट की खूसूसियत देखिए कि इट्स 2 story कॉन्डो अपार्टमेंट, वेरी रेयर फाइन, और इसमें बहुत अच्छा है ये। इसमें अपना ड्रीम फिनिश आप कीजिए आकर के, टोटल रेनोवेशन रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर वन, एंड उसके बावजूद आप जब अपना ड्रीम फिनिश करेंगे तो आप खुद चाहेंगे कि रहें। अगर आप बेचना चाहें और पैसे बनाना चाहें तो इंशाल्लाह यू विल मेक इट। 399.9 difficult to find this kind of price at this age. Just to give us a call for further details. काफी inquiries आ रही हैं. We might have an offer or two in a day or two probably. We're just waiting for the actually a status certificate आ चुका है. There are some papers are missing. We are working on it. By Monday hopefully we will get the status certificate for you guys too. So bring me the offer, and 416-704-0651 416-704-0651 Waterloo gas station के लिए. If you have cash, it's for sale,
$279.9 plus inventory you have to pay on the closing date. Gas filling के लिए inventory जो दुकान है उसको fill करने के लिए. और sales में बता दूं कि जो दुकान है उसकी sales 50 to 70,000 a month. Yes, has cigarettes, has Lotto, has ATM machine, water bottle contract, courier service contract. बहुत सी चीज़ें इसमें, बहुत सी goodies हैं. और अब ये कि मौजूदा जो ओनर हैं वो LCBO वो नहीं रखते, लेकिन if you want to do it there is no problem. You can start doing that thing and you can multiply your income. Already it's a very good income on that property. So please go for it. Waterloo में जो gas station है, Esso gas station है, very well named, बहुत अच्छी income है. इसका 1.8 to 2 million liter a year. Plus you make money on the cross lease and उसके अलावा भी आप you can put your price. तो आपको मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे फ़ोन करें. I'll explain you everything. We had few offers but unfortunately it didn't go. It is still in the market. 416-704-0651. 416-704-0651. Ahmed and Shahla Jafri, the team of two, just for you. साथ में जनाब अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत, इज़्ज़त और खुशियाँ नसीब फरमाए. आप लोगों की दिली मुरादें, नेक तमन्नाएं, ख्वाहिशात पूरी करे. रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को हमेशा महफूज रखे, आपकी हिफाजत फरमाए. हमें भी अपनी दुआ में हमेशा हमेशा शामिल हाल रखें. इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, जो कि थर्सडे को होगा. और कब होगा? शाम को 10:30 बजे ईस्टर्न टाइम. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, फ़ी अमान अल्लाह. जी बिल्कुल, आज आप सब लोगों का साथ बहुत अच्छा रहा. जिन लोगों ने हमें लाइव देखा और जो लोग बाद में इसको देखेंगे ऑन फेसबुक और ऑन यूट्यूब, शो टीम ऑफ टू टी टॉक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. उन सब लोगों का भी हम अभी से शुक्रिया अदा कर देते हैं कि आप हमारा साथ देते हैं. हम ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं, शो टीम ऑफ टू टी टॉक. और चाय पर अहमद एंड शाहला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, आपको बुलाते हैं. आप इसी तरह हमारे साथ चाय पे आते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा. पॉजिटिव थॉट्स के साथ तो जीना है और खुद भी खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, दुआओं में याद रखें. अहमद एंड शाहला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, signing off from Show Team of Two Tea Talk.